Good day, Sir Villamino. Today, we will tackle about the social, political, and economic cultural issue in the Philippines. Number one is the historical development of feudalism in the Philippines. So before that, what is feudalism? So, feudalism is characterized by hierarchical structure based on land ownership and reciprocal obligations. Ang layunin ng feudalismo ay magbigay ng instruktura at kapayapaan sa lipunan. Nilalayon din nito ang proteksyon, seguridad at pang-ekonomiyang suporta para sa mga mamamayan. Before the coming of Spaniards, the natives enjoyed the fruit of lands of archipelago, now known as the Philippines. They tilled the lands and live in abundance since the land is fertile and every plant could grow. The food was sufficient and no natives went hungry. But everything changed with the coming of Spaniards. They divided the archipelago into encomiendas, the economic system which resulted in the exploitation of the natives. Ang encomiendas ay isang sistema ng pamamahala at distribution ng lupa na ipinatupad ng Espanyol sa panahon ng kanilang pananakop sa Pilipinas at Amerika. Layunin ng encomiendas ay para sa organisadong pamamahala at paglaganap ng Kristyanismo, bagamat ay madalas nauuwi sa pansasamantala at pang-aabuso sa mga kakatubo. Dahil dito, nagkaroon ng mga reforma at napalitan ang sistema nito ng iba pang anyo ng sapilitang paggawa tulad ng polo a serbisyo. However, the lands were awarded as royal grants to the colonial officials and Catholic religious order exchange for their conquest of the natives. The encomenderos extended the royal grants by usurping ownership of the lands previously developed by the people. More lands were turned into agricultural lands and the feudal exploitation of the natives became worse. Therefore, due of abuses in this system, in practice the encomiendan system often led to exploitation and abuses of indigenous people. Many encomenderos demanded excessive tribute, used forced labors, and failed to fulfill the religious and protective duties. So, what is encomenderos? The encomenderos were individuals in the Spanish colonial system, specifically an encomiendan system, which was established in the Americas and in the Philippines in the Spain's colonization. So, technically, in the Philippines, encomenderos plays a significant role in the early years of Spanish colonization, particularly in the distribution of lands and labors. In cases, President Elpidio Quirino, despite the recommendation of the Bill Mission in 1950 for the development of the broad program for acquiring large estates at fair value of resale and smallholding to tillers of the soil, it is a common land strategy aimed at improving agricultural productivity, reducing inequality, and empowering farmers. However, in expanded programs for organized settlement for virgin land and the improved administration of land registration on public land failed to address the land problem of the peasants. President Elpidio Quirino believed that land reform was not the solution to the peasant unrest. However, he created in 1950 the Land Settlement Development Corporation or LASIDECO for the resettlement of landless peasants. But it was not able to resettle as many landless peasants as possible, but only 400 families. Peasants is a group of people who has a low social status in the community. O sa panahon ng kolonisasyon ng Espanyol, ito ay tinatawag na Indio o mga mababang mamamayan. Settlement Development Corporation, its primary purpose was to manage and promote land settlement and agricultural development, particularly to help resettle landless farmers and ex-servicemen. LASIDECO was tasked with developing unoccupied lands and establishing to address lands reform issue and improve rural livelihood. President Ramon Magsaysay had resettled projects under the
Economic Development Corporation or EDCOR, which settled more or less 1,000 families in 1954. The National Resettlement and Rehabilitation Administration was established to take care of the resettlement of peasants. So, si President Ramon Magsaysay, may ara siya sa project para sa mga peasants or mga pigados. Under siya sa Economic Development Corporation or EDCOR sa 1954. Still under the presidency of Ramon Magsaysay, the Land Reform Act of 1955 was passed, which created the Land Tenure Administration, the purpose of which was to expropriate landed estates, the size of which exceeded the maximum retention limit of 300 and 600 hectares of contiguous areas for private individuals and corporations respectively, and required that it be petitioned by the majority of the tenants in the whole states. So, there is the Land Reform Act of 1955, naging pasa ni President Ramon Magsaysay. Ang isa ka private individuals or corporation may ara lamang sang 300 to 600 hectares limit. So, limit na siya, which is, amo na ang pwede nila ma-own sa isa ka tawo. Under the presidency of Diosdado Macapagal, the Agricultural Land Reform Code was passed in 1963. Unfortunately, there was no record of landed estates purchased from the landlord for redistribution under this law during the reign of Macapagal. 10 agricultural estates, however, were purchased by Land Bank for 3.4 million. This estate comprised 997.6 hectares, which was to be resold to 363 tenants. Under naman sa presidency ni Diosdado Macapagal, gimpasa ang Agricultural Land Reform Code, which aimed to provide a land settlement program and promote fair distribution of land, to make poor farmers reliant, responsible citizens to strengthen society. Despite these measures, the agrarian problem remained one of the primary reasons for the discontent of the population, specifically the farmers. What are the reasons for this? Guerrero cited land rent, usury, and other feudal evils and wage salary on farmers as causing the land problem in the country. Land rent to the landlord is still high. If the corp sharing is a 50-50 arrangement, the tenants shoulder all the agriculture expenses as they share the expenses 50-50. According kay Guerrero, ang salary sa mga farmers naton is tamaan gid kanubo, even though ang rent sang ang land sa landlord is sobra kataas. So dapat 50-50 sila sa corp. If he provides seedlings, fertilizers, pesticides, and other such as materials, he can overprices and charges payment for these and thereby increases his corp share. He can also introduce some machineries to take over a part of this process of cultivation, so he reduces the corp share of their tenant. Unilaterally decide to improve the land, say the irrigation system, and then require the tenant to pay back to him the expenses which he alone would account. Hambal ni Guerrero, kung siya ang ma-provide sang seedlings, fertilizers, kag pesticides, kag other nga materials, pwede siya ka-overprice kag charges payment. So, ang dapat himuon sa mga farmers is, or mga tenants is to pay back sa iyang expenses para mabalik ang iyang kwarta. Kaya ang himuon niya is to improve the land and magbutang sa sang irrigation. On Diosaurus' practice of the landlord device to increase his corp share and to get more lands, Guerrero stated, and lending money to the tenant either for the cultivation of the land or for the upkeep of the tenant's family, an interest rate ranging from 100% in 3 months to 50% per month is a demand. Landlords takes option of demanding cash or so much of the tenant's corpse, whichever yields the higher profit at the time of the debt payment. Together with the landlords, merchants and a number of rich peasants impose usury on the poor peasants long before the next harvest. Where the people resisted, the colonialists cruelly grabbed the lands from them by the force of arms. In all conquered areas, all uncultivated lands were considered property of the royal crown.
Corvée labor was used systematically to clear new lands, or in cases where the people on their own volition would create new agricultural fields for their own needs, they would only subsequently told that this does not belong to them, but to the royal crown or to some encomendero who can gain the title over this. The fair advocated the evolution of the encomienda system, but not after a century and the religion orders had already accumulated vast lands. Their intention actually was not to eliminate feudal abuse but mainly to demand the religious application of Spanish law with a more orderly administrative system so that clerical and the lay lords would not collide with each other to obtain in their common line grabbing activity. Ang mga prele o mga pare nagpanungkalam nga kwaon ang sistemang ekonomiya pero wala ini natabo dayon. Sa baylo, nakatigom sila sang madamo nga duta sa sulod sang isa ka siglo. Ang ilang nga tuyo hindi para tapuson ang mga abuso, kundi para mas strikto nga ipatuman ang mga lahi sang Espanya. Gusto nila nga malikawan ang mga madamo nga away sa tunga sang mga pare kag mga may-ari sang duta sa ila nga gawi sa duta. Sa mas simple nga tinaga, gusto nila nga may-ara sang mas maayos nga sistema agon hindi magkasalungat ang ilang mga esteres. The decline of the Gillian-Strands paved the way for intensified exploitations of the natives. Nang the Spaniard turns to the large-scale cultivations of commercial crops. For export-painting of certain commercial crops for export was encouraged when the Royal Company of Spain entrusted to monopolize trade of agricultural crops as tobacco, indigo, sugar, abaca, and other crops. These large scale cultivation of commercial crops links to the hacienda system which further exploited the Spain stand. Ang pag-abuso sa Anglo trades naghatag sa oportunidad sa mga katsila nga mapangabuso sa mga katutubo. Nagbalik sila sa pagtanom sang dako-dako nga mga komersyal nga tanom para sa export. Ang Royal Company of Spain nagmonopolyo sang kalakalan sang mga produktong pareho sang tabako, indigo, kalamay, abaca, kag iban pa. Tungod sini, nagdamo ang mga hasyenda kag nagpadayon ang mapangabuso sa mga mangunguma. Tobacco monopoly completed the farmer to the plant tobacco only in the certain designated area and prohibited all the praise of the farmer to the plants stems. The government brought all the tobacco manufactures them into cigars and cigarettes and resold them to the general public. 70, the government released Hajj profits. The farmer, however, suffered. Ang gobyerno nagpatuman sa monopolyo sa tabako. Ginpilit nila ang mga mangunguma nga magtanom sang tabako sa mga ginpili nga lugar lang. Kag ginbawalan ang iban nga magtanom sini, ginbakal sang gobyerno ang tanan nga tabako. Ginproseso ini ang mga ini nga
mangin sigarilyo, kag tabako, kag ginbaligya liwat sa publiko. Nanaging man siya sang dako sang gobyerno, pero ang mga mangunguma nagantos. Time came when the government had to pay the farmer in papeletas or certificates of credits instead of cash. Worse still, government would renounce the certificate only after 2 or 3 years, thus forcing the farmers to sell the certificate to the rich at 20 or 30% less than real worth. This reduced the farmer to the condition worse than slaves. Nagabot ng tion nga ang gobyerno nagbayad sa mga mangunguma gamit ang mga papilitas o sertipiko sang utang imbis nga kwarta. Mas malain pa, ang gobyerno nagatubos lang sa mga sertipiko pagkatapos sang 2 o 3 ka tuig. Gani napilitan ang mga mangunguma nga ibaligya ang mga sertipiko sa mga manggaranon sa 20 o 30% lang nga mas nubo sa ila matuod nga balor. Ini nagpaubos sa mga mangunguma sa mas malain nga kahimtangan kaysa sa mga ulipon. Hacendados were next to the Spaniard. As a big hacendados, there were standards of became which accumulated vast tracts of lands. They concentrated mostly in Tondo, Cavite, Bataan, kag Bulacan, and Pampanga. They can be the era of the Spaniard who evades them for the success of as traders of the wanted to have the trade allowed only Chinese artisans of this employ in agricultural products. To say in the province, but the Spaniard receives theirs into a Chinese policies, eaters and seeds of the luxuries. They were also dependable laborer and servants which a Spaniard could not do away since the lands been used to a life of comfort and could no longer move around without servants and the stayed away kind of manual work. Morga, in his report of the conditions of the Philippines in 1598, stands, "It is true that the colony Philippines cannot exist without the Chinese, as they are the workers of all strands of our very industrious work for small waves." Ang mga tisto naging mga dako nga may-ari sang duta. Kasunod sang mga katsila, sila mga negosyante nga nagamanggaranon kag nagabakal sang madamo nga duta kadab-an sa Tondo, Cavite, mga Bataan, Bulacan kag Pampanga. Nagasilos ang mga katsila sa ila kadalag-an kag gusto nila nga sila lang ang magkontrol sang kalakalan. Nagpatuman sila sang lahi nga nagadumali sa mga tisdo nga makilahok sa kalakalan kag nagatugot lang sa ila nga magtrabaho sa agricultural na mga probinsya. Apang gibag-o sang katsila ang amo nga lahi kay kinahanglan nila ang mga tisno para sa ila nga luho.
kag bilang mga trabahador kag mga sulugoon nasanay na ang mga katsila sa komportabol nga kabuhi kag hindi nila gusto ang mababa nga klase sang trabaho. Sulok kay Morgo sa iya nga ulat sang 1598 hindi mabuhay ang kolonya Pilipinas nga wala ang mga tesno kay sila ang mga masipag nga trabahador sa tanan nga klase sang trabaho kag nagatrabaho para sa gamay nga sweldo. Senderos were in the Spanish Church, the Spaniard, the Chinese, the Principia, the descendants of the datos of chief of the pre-Spanish era. The Spanish Church lands amounted to some 250,000 histories consisting of the boats of first instance, sa 1,071,000 histories of the haciendas of the Manila, a showcase some 44,000 histories among the amount. The non-Spaniards before the rise of the Chinese Mistrus, the Principia were the biggest Londoner inquiring through the land through the nations from the growth of simple by grabbing village lands, traditional health and commons. 71. Ang mga sendero ay kinabibilangan ng simbahang katsila, mga katsila matistino and prinsipilya, mga lokal na elite at mga inapo ng mga dato at pinuno bago ang dumating ang katsila. Ang simbahang katsila ay mayroong hubigit na kumulang na 2,050 hektarya ng lupa kasama na ang mga lupain ng mga prele nga 1,071 nga hektarya at mga hacienda ng Archdiocese ng Maynila nga 44,000 nga hektarya. Bago pa man nga sumikat ang mga mistisong tisnom, ang prinsipilya ang pinakamalaking may-ari ng lupa na nakuha nila sa pamamagitan ng donasyon mula sa hari o sa mga pamamagitan ng pagkain ng mga lupain ng baryo na duty mag-aari ng lahat. In 1830, the Spanish government in the colony allowed the Chinese immigration of China. In 1830, the Philippines was open to world trade. In 1834, Chinese of Donsula, China, when the more Chinese arrived in the archipelago, and Sarmilo was open in Manila. Thus, Mayor Cebu, Vegan, Lingani, Naga, and Molo, and they Paninulos. The China Mestizos married into the native Principalia, and they began a vast tract of land and eventually became landlord, compradors, middlemen of agricole produce. Particularly, they later became chief inquilinos who managed the haciendas of Farias. So, ang ini ko nga passage gambal nga sang sang pag-abot pala ka sang mga insect sa Pilipinas sa panahon sang kolonya nga Espanya sang 1830 yung pasugtan ang pag
immigrate sang mga incheck kag sang 1834 kano gimbuksan ang Pilipinas sa kalibutan nga komersyo. Then tungod sini mas madamo nga mga insect ang nag-abot kag nag-settle sa nagkalain-lain nga bahin sa Pilipinas. So ang mga insect sila dayon do nga kag nag-asawa sa mga katutubo bala naton kag nangin part sa mataas nga mga mataas nga do taas lang mga sang syudad. Then sila nangin unlad nga mga naging successful nga mga negosyante kag tagapamahala sa mga duta kag partikular sa agrikultura. Then ang ila kontribusyon nagdala sang dako nga epekto sa ekonomiya kag sa aton nga syudad diri sa Pilipinas. Dako nga epekto ang ilagay nila. Land reform measure from the American period to the Macapagal presidency. When the United States took over position of the Philippines from the Spain, it addressed the land problem in the country. Among the measures it took were the enactment of the Land Registration Act of 1902, which facilitated the issue of land titles to the Filipino. However, it required only 3 titles to properties that could be registered under the Act. In 1907, the Cadastral Act was passed, which was aimed at rectifying previous errors in the land titles. However, there were those who believed that this law was stiff for the land grabbing. In 1903, 1919, and 1920, there was an act passed aimed to encourage the peasants who wished to dispose their lands to acquire public land through hemisphere purchase or less of limited areas. Sa gingwa sang Estados Unidos ang Pilipinas halin sa pamamahala sang Spain, isa sa mga problema nga gintutukan nila ang problema sa mga duta. Ang una nila ginhimo ang pagpasa sang batas nga Land Registration Act of 1902. Pero 3 lang ka klase sang titulo ang pwede nga marehistro under sini nga batas or law. Una ang original registration, second is subsequent registration, and the last is a cancellation of registration. Sa 1907, ipinasa naman ang Cadastral Act kung diin pwede mo nga insyaktuhon ang mga sala mo sa una nga titulo nga ginhimo. Kag sang 1903, 1919 kag 1902, ang mga batas nga ginpasa sa nga hikayat sa mga magsasaka nga mga nadulaan sa mga duta nga may homestead purchase o pag-upa sa mga limitado nga mga lugar. In 1933, the Rice Tenancy Act was passed, which declared the tenancy arrangement in which the tenant received less than 50% of their net cap was contrary to the public policy. Another law aimed at addressing the problem of peasant exploitation was Commonwealth Act of 4133 of 1933, which required the landlord in sugar land to show a receipt from the milling center of the amount of sugar cane harvested and the quantity and value of sugar and molasses that come of the milling process. So, diri naman nga batas, gindeclared nga ang gapang upa o upahan nga magsasaka makabaton sang mas manubo sa 50% sang ilang nga ani. Ang Commonwealth Act 4133 of 1933, diri naman niya gina-require sa mga tag-iya sang duta nga ipakita ang mga resibo sa mga nangunguma para makita nila ang
proyekto nga kadamuon kag balor sang tubo or sang ila pananom. Ini nga batas kaprotek sa mga magsasaka sa mga tawo nga mapagsamantala kag masigurado nga makabaton sang trakto sa ila nga ginpangabudlayan. During the presidency of Manuel L. Quezon, initiatives for agrarian reform were set in place aimed at addressing the present unrest and attend to the needs. Renato Constantino It had 5 components, namely regulation of tenancy relation, organized land settlement in Mindanao for the landless of Luzon and Cebu, the anti-usury law, the issuance of free patents to homesteaders cultivable public land, and a landed estate policy, which provided funds for the negotiator purchases of large holding for resale to the tenants. So during sa pamumuno ni President Manuel L. Quezon, nagkaroon ng hakbang para sa agrikultura nga matugunan ang mga problema sa mga magsasaka. May 5 bahagi ito. Ang first, ang regulation of tenancy, diriya para sa maayo nga updanay sang tag-iya sang duta kag sa nangungupahan nga magsasaka. The second is organized land settlement in Mindanao for the land of Luzon and Cebu. Diri naman niya para sa mga wala duta nga taga Luzon kag Cebu para matagaan sila duta sa Mindanao nga part. And the third is anti-usury law. Dili naman niya para sa protektahan ang mga magsasaka sa sobrang nga taas nga interes sang gapautang o sang tag-iya sang duta. Then, the issuance of free patents of homesteader cultivable public land. Diriya tagaan karapatan ang mga magsasaka sa mga duta nga ila ginaobrahan. And the last is landed estate. Diriya gahatag sang pondo nga ibaklon ang dalagko nga mga kadutaan para ibaligya sa mga magsasaka nga bagsak presyo. President Manuel A. Rojas, in his inaugural speech, gave an important emphasis to the plight of the farmers and committed himself to address the problem of land ownership. Ayon sa talumpati ni Manuel A. Rojas, ginhambal niya nga importante gid ang mga magsasaka kag naghambal sa nga buligan niya ang mga wala duta kag ang gapangupahan pati pagid ang kagutom kag ang mga wala obra. Kag ini ang iyang ginhambal sa iyang speech. Imuon nila tanan ang nga masolbar ang mga problema sang magsasaka. Magkakaroon ng batas nga matagaan sang mas dako nga parte ang manugdanon. Dalaon ang mga taas nga pagpatong sa mga utang. Magbakal ang gobyerno sang duta kag ibaligya sa mga tawo nga lubos nga presyo. Kag magamit sang mga teknolohiya or machine para mapahapos kag madasig ang obra sa mga tawo kag mataas ang ilang nga mga sweldo. Pagbag-o sa sistema sang panag-iya sang duta. So kag ang mga project nangin nangin maayo lang sa papel pero wala sa aktwal nga pagtuman. Then sa baylo ini nga proyekto nangin paagi lang para patawahayon ang mga mangunguma kag hatagan sila sang ila ilusyon nga gobyerno nga gatuman sa ila mga kinahanglanon. Pero bisan pa nga matuod bala wala ini natuod pero wala bala na tuman sang bugos do wala man Japon bala pulos para sa mga pigado nga mga nguma ang iya ginhimo nga ang do proyekto or program ng
saysay. Land reform measure from the American period to the Macapagal presidency. When the United States took over possession of the Philippines from the Spain, it addressed the land problem in the country. Among the measures it took were the enactment of the Land Registration Act of 1902, which facilitated the issue of land titles to the Filipino. However, it required only 3 titles to properties that could be registered under the Act. In 1907, the Cadastral Act was passed, which was aimed at rectify previous errors in the land titles. However, there were those who believed that this law was stiff for the land grabbing. In 1903, 1919, and 1920, there was an act passed aimed to encourage the peasants who wished to dispose their lands to acquire public land through hemisphere purchase or less of limited areas. Sa gingwa sang Estados Unidos ang Pilipinas halin sa pamamahala sang Spain, isa sa mga problema nga gintutukan nila ang problema sa mga duta. Ang una nila ginhimo ang pagpasa sang batas nga Land Registration Act of 1902. Pero 3 lang ka klase sang titulo ang pwede nga marehistro under sini nga batas or law. Una ang original registration, second is subsequent
registration, and the last is a cancellation of registration. Sa 1907, ipinasa naman ang Cadastral Act kung diin pwede mo nga insyaktuhon ang mga sala sa una nga titulo nga ginhimo. Kag sang 1903, 1919 kag 1902, ang mga batas nga ginpasa sa nga hikayat sa mga magsasaka nga nadulaan sa mga duta nga may homestead purchase o pag-upa sa mga limitado nga mga lugar. In 1933, the Rice Tenancy Act was passed, which declared the tenancy arrangement in which the tenant received less than 50% of their net cap was contrary to the public policy. Another law aimed at addressing the problem of peasant exploitation was Commonwealth Act of 4133 of 1933, which required the landlord in sugar land to show a receipt from the milling center of the amount of sugar cane harvested and the quantity and value of sugar and molasses that come of the milling process. So, diri naman nga batas siya gindeclared nga ang gapang upa o upahan nga magsasaka makabaton sang mas manubo sa 50% sang ilang nga ani. Ang Commonwealth Act 4133 of 1933, diri naman niya gina-require sa mga tag-iya sang duta nga ipakita ang mga resibo sa mga nangunguma para makita nila ang insakto nga kadamuon kag balor sang tubo or sang ila pananom. Ini nga batas ka-protect sa mga magsasaka sa mga tawo nga mapagsamantala kag masigurado nga makabaton sang tsakto sa ilang nga ginpangabudlayan. During the presidency of Manuel L. Quezon, initiatives for agrarian reform were set in place aimed at addressing the present unrest and attend to the needs. It had 5 components, namely regulation of tenancy relation, organized land settlement in Mindanao for the landless of Luzon and Cebu, the anti-usury law, the issuance of free patents to homesteaded cultivable public land, and a landed estate policy, which provided funds for the negotiator purchases of large holding for resale to the tenants. So, during sa pamumuno ni President Manuel L. Quezon, nagkaroon ng hakbang para sa agrikultura nga matugunan ang mga problema sa mga magsasaka. May 5 bahagi ito. Ang first, ang regulation of tenancy, diriya para sa maayo nga obdanay sang tag-iya sang duta kag sa nangungupahan nga magsasaka. The second is organized land settlement in Mindanao for the land of Luzon and Cebu. Dili naman niya para sa mga wala duta nga taga Luzon kag Cebu para matagaan sila duta sa Mindanao nga part. And the third is anti-usury law. Dili naman niya para sa protektahan ang mga magsasaka sa sobra nga taas nga interes sang gapautang o sang tag-iya sang duta. Then, the issuance of free patents of homesteaded cultivable public land. Diriya tagaan karapatan ang mga magsasaka sa mga duta nga ila ginaobrahan. And the last is landed estate. Diriya gahatag sang pondo nga ibaklon ang dalagko nga mga kadutaan para ibaligya sa mga magsasaka nga bagsak presyo. President Manuel A. Rojas, in his inaugural speech, gave an important emphasis to the plight of the farmers and committed himself to address the problem of land ownership. Ayon sa talumpati ni Manuel A. Rojas, ginhambal niya nga importante gid ang mga magsasaka kag naghambal sa nga buligan niya ang mga wala duta kag ang gapangupahan pati pagid
ang kagutom kag ang mga wala obra. Kag ini ang iyang ginhambal sa iyang speech. Himuon nila tanan ang nga masolbar ang mga problema sang magsasaka. Magkakaroon ng batas nga matagaan sang mas dako nga parte ang manugtanom. Dalaon ang mga taas nga pagpatong sa mga utang. Magbakal ang gobyerno sang duta kag ibaligya sa mga tawo nga lubos nga presyo. Kag magamit sang mga teknolohiya or machine para mapahapos kag madasig ang obra sa mga tawo kag mataas ang ilang nga mga sweldo. Renato Constantino, word of the Magsaysay Land Reform Program, but despite the constant emphasis on solving the problems of the rural population, despite the plethora of community development project, the net effect of the lives of the rural poor was materially minimal, without a real and far-reaching overhaul of the land tenure system. All other rural programs are found to merely cosmetic. Their efforts ameliorative, their achievements peripheral and temporary. And of course, even real land reform is only on a first step. Magsaysay Land Reform Program was an eventual, and his community development was and were more impressive on paper than in actual practice. Given their orientation and their real objectives, as their American planners conceive, activities will be little more than exercise and trust calling the rural population. The real achievement was the mitigation of peasant unrest by building up the illusion that at long last people had a government response to their needs. So ini naman nga sa sulat ni Renato Constantino kuno ginhambal yang iya pananaw ang mga programa ni ni Magsaysay para sa reforma sa duta kag pag-uswag sa komunidad. Wala kuno nangin epektibo sa aktwal nga pagpaayo sang kabuhi sang mga mga pigado or mga imol sa kabukwiran. Bisan pa nga madamo nga proyekto project ang ginlagin mo ini nga mga proyekto wala nagdala sang madalom nga epekto tungod wala sang tuod nga pagbago sa sistema sang panag-iya sang duta. So kag ang mga project nangin nangin maayo lang sa papel pero wala sa aktwal nga pagtuman. Then sa baylo ini nga proyekto nangin paagi lang para patawahayon ang mga mangunguma kag hatagan sila sang ila ilusyon nga gobyerno nga gatuman sa ila mga kinanglanon. Pero bisan pa nga matuod bala wala ini natuod pero wala bala na tuman sang
bugos do wala man Japon balapulos para sa mga pigado nga mga manguma ang iya ginhimo nga ang ano na, do proyekto or program ni ni magsaysay